ଭାଗୀରଥୀ ସାଗର ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚେତାବନୀ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାଗୀରଥୀ ସାଗର ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁବିଚାର କରାନଯାଏ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବେ ଓ ଘରେ ଘରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପହଞ୍ଚିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ନାମରେ ସଂକୁଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଖରୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସମ୍ବନ୍ଧରେ 2021 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଥର ଲିଖିତ ଆବେଦନପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁନଶ୍ଚ ନୂଆ ପୋଖରୀ ପଙ୍କମାଟି ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁବିଚାର କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। गत वर्ष ढेंकानाल पौरपालिकार परिषद हल में अर्बन डिपार्टमेंट किसी दुज अधिकारी आते जिलापाल जिला प्रशासन अधिकारी जाते ढेंकानाल बार सभापति भी थे बुद्धिजीवी थे भागीरथी सागर सुरक्षा कमिटी मेम्बर्स थे काउंसिलर थे चेयरमैन थे मुझे वाइस चेयरमैन हिसाब से उपस्थित थे से जहाँ आलोचना होता पंक बाहर को जीव एवं पोखरीर आयतन कमाଯିବ जहाँ से आलोचना होता से आलोचना अनुसार कम कम मे 15 सुधा कार्य सारी पौरपालिका को हस्तांतर करा ये दुईटी दाबी कारण गत वर्ष पोखरी कार्य अवहेला करने द्वारा गत वर्ष लोक जल कष्ट भोगी पाखापाखि जो कूप नलकूप सब जलस्तर ह्रास रही है वर्ष भी सही कष्ट भोगुंट यही आर वर्ष को यही कष्ट लोक न भोगुँ तेणु यथाशीघ्र कार्य सर जहाँ आलोचना होती से आलोचना अनुसार कार्य करा।